द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरीकान्नमर्दयोः पवित्रे क्षमागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्त मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिदीप्तपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यां मे सदङ्गे नगरेति रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे चटते रमन्दं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैक्षमहोरगाद्यै केदारमीशमिवमेकमीळे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीळे सुताम्रपर्णे जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्खे श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनी शाकिनीका समाजे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि शानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ईलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगदद्वरेण्यम् ईलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगदद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम संपूर्णम। प्रेम सूर्य उमापति महादेव की जय।